আজ পয়লা আশ্বিন বৃহস্পতিবার। এই দিনটি আপনার জীবনের এক মোড় পরিবর্তনের দিন। আজকের দিনে শেষ হবে আপনার সংসারের অভাব, শেষ হবে দরিদ্রতার অন্ধকার। শাস্ত্রমতে আজ এই বিশেষ দিনে আপনি যদি অন্তত একবার এই মহাশক্তিশালী লক্ষ্মী মন্ত্রটি শুধু নিজ কানে শ্রবণ করতে পারেন, তবে দেবী লক্ষ্মীর কৃপায় হবে অদ্ভুতভাবে অর্থপ্রাপ্তি। খুলে যাবে সংসারে ধন সম্পদ আসার পর। তাই বন্ধুরা, আজ হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও এই লক্ষ্মী মন্ত্রটি শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করুন। মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদের রহস্যময় শক্তি আজই আপনাকে স্পর্শ করবে এবং কমেন্টে জয় মা লক্ষ্মী লিখে মা লক্ষ্মীকে প্রণাম জানাতে একদম ভুলবেন না। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার শ্রবণ করি মা লক্ষ্মী সেই শক্তিশালী মন্ত্র। ওং শ্রীং শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ। 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 ওং শ্রীং শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ।
ॐ श्रीं श्री श्री लक्ष्मीदेव्यै नमः। 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 ॐ श्रीं श्री श्री लक्ष्मीदेव्यै
लक्ष्मीदप्पै नमः। ॐ श्रीं श्री श्री 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 लक्ष्मीदप्पै नमः।